Guys, luto ulit tayo. Pinakbit naman ngayon. Takpan natin guys. Ito naman yung ating pangsisi guys. Wow. Takpan natin baka tayo ay matalsikan ng mantika. Bango na. Takpan natin. Ayos na. Lutuin na lang natin yung gulay. Yeah. Yan. Ito naman ito na yun. Okay na. Luto na guys. Sarap ng pinakbit guys. Ito yung matipid na ulam pero healthy. Ito naman guys, babalik ta rin lang natin yan. Guys, balik ta rin natin. Balik ta rin guys kasi pag tayo tinutukan ito, lapnos ang ating balak. Okay. Sobrang lambot guys. Pero yan mamaya, yung lutong yan. Yan, nabaliktad na natin. Okay, luto na yung ating pakbit guys. Kainan na tayo. Luto na yan guys, hahanguin na lang natin.